أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. આજની તારીખ છે 18 સપ્ટેમ્બર 2022. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબિલ આલમીન. આપણને ફરીવાર નસીબ થયો છે મસ્જિદ કુફાની ઝિયારત કરવાનો. અહીંયા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની મસ્જિદ કુફાની ઝિયારત કરવો આપણને નસીબ થયું છે ફરીવાર. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons la chance de visiter une deuxième fois Masjid de Koufa d'Imam Ali alayhi salam ici à Najaf. Donc ce sera le lieu où Imam Zaman, Imam Al-Qayyim va commencer son gouvernement ici. Subhanallah. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Donc nous allons entrer dans la mosquée, Masjid de Koufa, d'Imam Ali alayhi salam. Là, vous avez dôme de Janabe Muslim ibn Aqil alayhi salam. Muslim ibn Aqil alayhi salam, le messager d'Imam Hussein alayhi salam, qui a été envoyé ici à Koufa avant la tragédie de Karbala. Vous avez divers maqams ici, il y a des amal à faire, il y a des namazs à accomplir et des doigts à réciter ici au Masjid de Koufa. Vous avez encore des ouvreurs d'Abba Abdillah qui sont encore là, qui ne sont pas rentrés chez eux. Donc ils viennent ici pour accomplir ces amal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Voilà, on sent le parfum d'Imam Ali alayhi salam ici. Le parfum des Zaïma, le parfum des Imam Zaman, qui doivent souvent venir ici, visiter ce lieu qui va être le lieu du début de sa venue ici dans le monde. Après son jour, il va être ici. Il va commander depuis ici tout l'univers. Il va commander toute la terre entière depuis ici, Inch'Allah. L'imam du temps, l'imam Al-Qayyim alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nos pensées vont toujours vers ceux qui veulent venir faire ziyarat mais qui n'ont pas eu l'occasion. Nos doigts sont pour eux, qu'ils puissent aussi venir visiter ce lieu, ce masjid de Koufa, Inch'Allah Ta'ala. Et ceux qui ne peuvent pas venir, nous allons faire niabat de leur part. Nous allons faire ziyarat de leur part ici, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Inch'Allah, d'ici quelques temps, quand Imam Zaman va réapparaître, ce lieu sera symbolique, très très symbolique pour l'univers. Vous avez le masjid Haram à la Mecque. Le premier masjid des musulmans, c'est à la Mecque. Ensuite, vous avez le masjid de Nabawi, le masjid à Medina. Et en troisième position, vous avez ici le masjid de Koufa d'Imam Ali alayhi salam en troisième position. Ceux qui font namaz ici, ils ont beaucoup de ajr, beaucoup de sawab.
par rapport à faire un namaz dans un autre lieu. Et on peut même accomplir le namaz complet à la place du namaz de Qasr ici dans ce lieu. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. આજની તારીખ છે dimanche 18 septembre 2022. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. આપણે મસ્જિદ કુફામાં છે, ઇમામ અલીની મસ્જિદ અહીંયા નજફમાં. અને જોવારોની બરકત છે કે મારા સામે એક ભાઈ છે રાજી સાહેબ કે જે મડાગાસ્કરથી આવે છે. તો તેને આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લેશું એનો એક્સપિરિયન્સ par rapport à Arbaïn 2022. સલામુ અલૈકુમ. તમારું નામ બતાવશો? બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. મારું નામ સૈયદ મોહમ્મદ મુકબ્બિર છે. જી. અને હું મડાગાસ્કરમાં અંતારાના રીફમાં રહું છું. જી. અને અરબાઈનના વિશે હું તમને કહું કે હું બીજી ફેરી નસીબ થયો મને અરબાઈન. એના પહેલાં પણ હું આવ્યો હતો તેબિલ 17માં છેલ્લે એ અરબાઈન હતું. અને બીજી ફેરે મને નસીબ થયો અરબાઈન માશાઅલ્લાહ. ઓર બસ રૂહાની સફર છે. આખા સફર મશી કર્યા. હું હતું મારા સાથે જે મારા દોસ્તાર હતા. મશી કરીને આપણે આવ્યા. અને બસ રૂહાની સફર છે. આપણે જોયા એકબીજાને કેમ રેસ્પેક્ટ કરે, એટલે એકબીજાને કેમ આપણે જે ધ્યાન રાખીએ ને એકબીજા માટે કેમ જેટલું થાય છે માણસથી એટલા જ છે ને એનું ધ્યાન રાખીએ. જી થાય એની સેવી કરે ને તો તેમ પેકાબલ. અને ઘણા લેસો છે આપણને શીખવાના. અને બેસ્યુર આપણને જોઈને આપણા થકી બીજા આપણને જોઈ છે ને આપણી રિસ્પેક્ટ વધે છે, આપણું ઓળખાણ વધે છે, આપણા ઇમામની ઓળખાણ વધે છે. અને આખી દુનિયામાં 25 મિલિયન દુસવાર આ ફેરી આ વર્ષે હતા. મિનિમમ છે. તો માશાલ્લાહ એ સૌથી મને લાગે છે વધારેમાં વધારે દુનિયામાં માણસ જ્યાં ભેગા થાય છે પેરેલિનાશમાં ભેગા થાય છે એ છે. માશાલ્લાહ આપણે બધું સરખું રીતે પસાર થયું ને. બસ મારો આખરી સવાલ કે આપણે આ મસ્જિદમાં છે, એ મસ્જિદ કુફા ઇમામ અલીની મસ્જિદ. અને તેમના છેલ્લા જાનસીન છે 12માં લ્યુમિયર. આપણા બસ ઇમામ અલ કાયમ અહીંયા જ્યારે હુકુમત શરૂ કરશે તો અહીંયાથી પોતે કરશે આ મસ્જિદ કુફાથી. તો એ બારામાં તમને શું કહેવા માગો છો? બસ કહેવા તો નથી માંગતો. બસ એ દુઆ છે કે આપણે એ દિવસ બસ અલ્લાહ એવું આપણે નસીબ કરે કે એ દિવસ આપણે જોવાની નસીબ થાય. અને બસ જલ્દ ઇમામનું ઝહૂર થાય. કેમ કે એટલા બધે હેરાન બધે પરેશાન છે આપણા મોમિની, સુરતું પાકિસ્તાનમાં, ઇન્ડિયામાં, અફઘાનિસ્તાનમાં, સિરિયામાં બધાને ખબર છે. બસ આપણે હર નમાઝમાં દુઆ કરીએ જલ્દ મોલાનું ઝહૂર થાય. અને બસ એના સાથે આપણે જોઈ શકીએ ને આપણી આંખોથી ઇન્શાઅલ્લાહ. અને બસ આપણા જે માવલા કીધા છે, જે આપણે અમલ કરવાનું છે, આપણે પ્રિપેરેશન કરવાની છે દુઆના લીધે કે અમાલના લીધે કે આપણી જે કેરેક્ટર હોવું જોઈએ એ બધે આપણે ધ્યાન રાખીએ. કેમ કે આ જે છે ને બધી બ્લોકાજ થાય છે ઇમામની જાહેર થવામાં. આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, આપણી જવાબદારી છે કે આપણી બધી ચીજોનું ધ્યાન રાખીએ જેમ કરીને જલ્દ ઇમામ સાહેબનું ઝહૂર ઇન્શાઅલ્લાહ થઈ જાય. બહુ બહુ શુક્રિયા. બસ એ પણ દુઆ કરીએ કે જે આપણે આ ઝિયારત કરેલ તેને અલ્લાહ કબૂલ કરે અને અવારનવાર આપણને આ પાક જગા આપણને નસીબ થાય ઇન્શાઅલ્લાહ. જે રહી ગયા છે ઝિયારતમાં જે મુસ્તાકે ઝિયારત છે એને પણ નસીબ થાય ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આ તો આપણું નાનો ઇન્ટરવ્યૂ. અહીંયા સામને જે રોજુ દેખાઈ રહ્યું છે એ જનાબે મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલનું છે કે જે સફીર ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ હતા. જ્યારે કરબલાનો બનાવ બન્યો એની પહેલાં ઇમામ હુસૈન અહીંયા સફીર મોકલાવેલા હતા. એના જાનશીન, એના રિપ્રેઝન્ટન્ટ. તેને પણ આ દુશ્મનો લોકો જીવવા ના દીધા ને તેને શહીદ કરી નાખ્યા. તો બસ શુક્રિયા તમારો. ખુદા હાફિઝ. يا محيي الموتى أنت الله لا إله إلا أنت الذي سجد لك شعاع الشمس ونور القمر وظلمة الليل وضوء النهار وفقران الطير. اللهم فإني أسألك يا عظيم فبحقك يا كريم على محمد وآله الصالح وبحقك على علي وبحقك على فاطمة وبحقك على الحسن وبحقك على الحسين فإن حقوقهم من أفضل أنعامك عليه وبالشأن الذي لك عندك وبالشأن الذي لهم عندك صل يا رب عليه صلاة
Là, vous avez le maqam Nabi Ibrahim alayhi salam. Maqam Nabi Ibrahim alayhi salam. English. Maqam Dakatul Qaza. C'est depuis cet endroit qu'Imam Ali alayhi salam il faisait les jugements des cas qui arrivaient vers lui lors de son gouvernement. C'est là qu'il statuait les jugements. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Ici aujourd'hui nous sommes venus dans la mosquée de Koufa. C'est l'une des mosquées les plus importantes, les plus sacrées dans l'islam, avec Masjid al-Haram et Masjid al-Nabi. Et donc il y a plusieurs maqams dans cette mosquée. Au début de la mosquée, nous sommes rentrés par la porte Babou Storban, qui a aussi une histoire particulière. Après, là nous avons fait déjà deux maqams, maqam Ibrahim et maqam Nabi Khidr. Donc ici dans la cour, dans la mosquée, au milieu de la mosquée, il y a plusieurs maqams également. Derrière moi, il y a maqam Daqatul Qadha. Et devant moi, il y a maqam Bayt al-Tasht. Donc, comme on le sait, l'imam Ali alayhi salam gouvernait depuis Koufa. Sa capitale était Koufa. Et donc, l'imam Ali devait quotidiennement gérer des affaires, devait donner des jugements. Et donc, c'est dans cette mosquée, il y avait une sorte de boutique où l'imam était assis et l'imam donnait des jugements. Donc cet endroit s'appelle maintenant Daqatul Qadha, maqam Daqatul Qadha. Et donc derrière, justement, Bayt al-Tasht, c'est l'un des miracles qu'Imam Ali alayhi salam a fait. C'est l'un des jugements miraculeux, on va dire, que l'imam Ali a donné. En résumé, en fait, c'était une femme qui était célibataire, qui n'était pas mariée, qui commençait à avoir le ventre qui devenait de plus en plus grand, de plus en plus gros. Et ses frères commençaient à la juger d'avoir fait le péché. Ils disaient qu'elle était tombée enceinte. Et ses frères disaient que c'est une humiliation qu'on doit la tuer. Et donc, on a fait appel à Imam Ali alayhi salam pour régler cette affaire, pour juger sur cette situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'Imam Ali alayhi salam a fait appel à des femmes ausculteuses, etc., qui regardent, qui analysent la femme. Ils ont mis des rideaux, etc., et ils ont regardé la femme. Elles ont regardé la femme. Et elles ont conclu que oui, cette femme est enceinte. Qu'elle a obligatoirement commis une chose illicite, c'est pour ça qu'elle est enceinte. Imam Ali alayhi salam n'était pas d'accord avec ce jugement-là.
Donc l'imam Ali alayhi salam a ramené un bassin où il a mis des choses. C'est précisé, il y a des narrations qui précisent. Mais en gros, l'imam Ali alayhi salam a fait asseoir cette femme dedans. Et il y a une sangsue qui est sortie. En fait, quand la femme, peut-être qu'elle s'est baignée quelque part, et il y avait cet animal qui était rentré dans son ventre et qui commençait, et qui de jour en jour grandissait, qui faisait que le ventre devenait gros. Et l'odeur ou des choses du genre dans le bassin a fait que l'animal sorte du ventre de la femme. Et la vérité est devenue apparente. Donc c'est ici que l'imam Ali alayhi salam jugeait. Et une précision, c'est que un verset était inscrit dans cette sorte de boutique, qui est le verset Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Une précision, c'est que dans cette sorte de boutique, il y avait un verset qui était inscrit. C'est le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dieu ordonne avec équité et bienfaisance. Subhanallah. Là devant, vous avez l'horloge solaire qui doit dater sûrement de l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Alors, ma salli ala Muhammad wa alam.